4. Panipuri, Bhelpuri, Masanpuri. வந்தா சுட்டா செத்தா ரிப்பீட். வந்தா சுட்டா செத்தா ரிப்பீட். வந்தா சுட்டா செத்தா ரிப்பீட். வந்தா சுட்டா செத்தா ரிப்பீட். இன்னைக்கு வருவான், சுடுவான், சாவான், ரிப்பீட். முடியல தலைவரே, முடியல தலைவரே. இந்த வாட்டி மிஸ் ஆகாதுல்ல? மிஸ் ஆகாது. ഇതാ എന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീയും ബാധ്യതകളുടെ ലിസ്റ്റും എല്ലാം ഇനി നീ തീർക്കണം. ഇത്ര അധികം ബാധ്യത? എടാ മോട്ടെ, നീ ഡോണിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോടാ? കാണിച്ചു കൊടുക്കടാ. കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡാ കിടക്കണ കണ്ടില്ലേ, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡോൺ. എന്റെ കുട്ടി ഇനി ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടേ പോവൂ. നിർത്തിർത്ത ആളിറങ്ങാൻ്റെ ആ കുട്ടി ചിരിക്കണോ? ഓടുന്ന ബസിന്റെ ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ പുറകെ പോകരുത് സൂര്യ. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പെണ്ണിന്റെ പുറകെ പോവും. നിന്റെ ബോഡി മൊത്തം വീക്കാ. അതിനേക്കാൾ വീക്ക്നെസ് എനിക്ക് ഈ കുട്ടി. അടികൾ പലവരും. സെവൻസിനടി, പൂരത്തിനടി, ഉത്സവത്തിനടി, പെരുന്നാക്കടി, ഗാനമേളക്കടി, പിന്നെ വെറുതെ വരുന്ന അതിന്റെയൊക്കെ തിരിച്ചടി. എന്ത് പറഞ്ഞാലും അടിയോ? എന്ത് അടിമാലി ഫാമിലിയോ? ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരെ പണ്ടേ എടുക്കാരാ. വേഗமாக നഗരങ്ങൾ, പിന്നാൽ പെരിയ കൂട്ടം ഇരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് നീ. പണി വരുന്നുണ്ടവറാച്ച. നിനക്ക് പ്രാന്താളാ പന്നി. ഓടിക്കോ പ്രേമ, പതിയെ പോടാ. എനിക്ക് ദേശത്തെ വഴിയേറിയില്ലാന്ന്. ഞാൻ ഈ പൈങ്കിളി ട്രാക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു. ഐ ആം ജസ്റ്റ് ഗോണ വർക്ക് ഔട്ട് സം ജാഡ മൂവ്സ് മാൻ. ഈ അമറേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ ജനിക്ക് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാശ് തടപ്പട്ടി. മല്ലികക്ക് ശരിക്കും നീയാ മാച്ച്. നീ നോക്കിക്കേ, അവൾ വളയും. നിന്റെ കുട്ടേട്ടനുണ്ട് കൂടെ. ശരി മോളെ. ഗണ്ണൊന്നും ഇല്ല ചേട്ടാ. ഗണ്ണ് ഗണ്ണ് അണ്ണാ ഗണ്ണ് മറന്നു എടുക്കാൻ മറന്നു. എടാ മോനെ, രംഗച്ചാട്ടം കാണിച്ചു തരും. മതി. അമ്മാടെ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ശ്രദ്ധിക്കണ്ട. திரையில பார்த்த சிலுக்க தரையில பார்த்திருக்கேன். எதுக்குடா டிசிப்ளின்? ஆக்டனி கூட எனக்கு விட்டுறா. ஆனா சிலுக்க மட்டும் விட்டுறாதரா. എനിക്ക് നിന്നെ കുറച്ച് പ്രതീക്ഷയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അസ്ഥാനത്താക്കരുത്. സോറി സാർ, മറ്റത് പറഞ്ഞ ഞാൻ പോയെന്നെ. എന്ത്? ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு வகையில் நாம தான் காரணம் பார்ட்னர். அன்னைக்கு அவங்க அப்பனை எரிச்ச போய் அதே வீட்டுக்குள்ள தூக்கி உள்ள போட்டுருக்கணும். இப்ப சங்க தேர்தலில் தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடுற அளவுக்கு வந்து நிற்கும்.
നിങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ശത്രുക്കളുണ്ടോ? സാറിന് ഓർപ്പുണ്ടോ? അവരെന്റെ ശത്രുക്കളാണ്. മാർക്കോ നീ കേറി വാടാ. ഞാൻ വന്നപ്പോ മുതലില്ല ചെന്നായകൾ എന്നെ കൂട്ടം കൂടി അടിക്കാൻ നോക്ക. ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ മതി. சென்னையில் எவ்வளோ பெரிய லாட் நம்ம கைவிட்டு போனதுக்கு காரணம் அமர்னு ஒருத்தன். ஆளோட பேக்ரவுண்ட் மிலிட்ரி. இப்போ ஆள் வர மிஸ்ஸிங். என்ன பண்ணுவானே தெரியல. எங்க சைடுல சரக்கு காணா போனதுக்கு காரணம் விக்ரம்னு ஒருத்தன். அவன் நிறைய தடவை செத்ததா கணக்கு காமிச்சிருக்கான். நிறைய தடவை உயிர் வந்ததாகவும் கணக்கு காமிச்சிருக்கான். இப்போ எல்லாம் முடிஞ்சதுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. திருச்சியில் நடந்த ட்ரக் பஸ்டருக்கு காரணம் மிலிட்ரியோ போலீஸோ இல்ல, ஜெயில இருந்து பருவத்தில் வந்த ஒரு கைதி. அவன் பேரு ரோலெக்ஸ். அவன் பேரு டில்லி. இருபத்தேழு வருஷம் ஆச்சு எனக்கு இந்த இடத்த உருவாக்குறது. அப்பனும் பாட்டனும் யாரும் தூக்கி கொடுத்துடல. ரோலெக்ஸ் ஆல்ரைட், இட்ஸ் ஆல்ரைட். எவன் பஸ் இருக்கானோ அவனை எவ்வளவு தடுக்க முடியாது. திரும்பவும் ஆரம்பிக்கிறேன் ஸ்கிராச்ல இருந்து. நாளைக்கு டே 1. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி தான் பவுண்டி. அவனுக்கு தலையவ கொண்டு வரணும். அவனுக்கு லைஃப் செட் பண்றான். Leonidas. Badass Mr. Leonidas is a badass. He's a freaking badass man. Badass man, warasama modide. Badass man, wo bala surtide. Badass man. எனக்கு இந்த சரக்கு தவிர நண்பன் மயிறு எதுவுமே முக்கியம் கிடையாது. எது சொன்னாலும் பண்ணிருப்பா. நான் அன்னைக்கே கொண்டிருக்கணும்ல. தப்பு பண்ணிட்டேன்.